Pozdrav svima i dobrodošli. Danas testiramo Belly Boat, to jeste gumenjak za ribolov iz Decathlona naziva FLTB5. Pokazat ću vam sve karakteristike ovog belija, kako se sklapa, iz koliko komora se sastoji, kao iz kojeg materijala je napravljen, šta su prednosti, a šta mane ovog belly gumenjaka. Prva velika prednost je naravno transport. Sklopljen stan je bukvalno kao veći ruksak. Napuhavanje traje oko 5 minuta, ima 4 komore što znači sigurnost kao i stabilnost na vodi, a to je jako bitno. Iskreno, više liči na mali čamac nego na belly boat. Možeš se okretati, zabacivati jako, čak i vaditi ribu bez straha od prevrtanja. Sa perajama se krećemo tiho, što je idealno za štuku i smuđa. Bukvalno im prilazite bez plašenja. Bočni džepovi su ogromni, stanu u kutije, kliješta, predvezi, sve što vam treba. Sve ti je pri ruci i ne moraš stalno kopati po torbi. I to je zapravo najveća čar belly boata. Postaneš mobilan ribolovac. Obala više ne određuje gdje ćeš pecati. A što se tiče drila, pa tu stvar postaje još interesantnija. Ne vučeš ribu prema sebi, nego te ona u prvom momentu povuče ka sebi. Drill je duži, jači i 10 puta zanimljiviji. Za ribolov iz belly boata koristim neopren odijelo Caperlan VDS9. Neopren drži temperaturu čak i u hladnoj vodi, dok kroj omogućava dug boravak bez smrzavanja i bez mokre odjeće. Prije ulaska u vodu, bitan dio organizacije jeste selekcija varalica. Na belly boatu nema nosanja pola prodavnice. Nosiš samo ono u što imaš povjerenje. I evo ga, spremni smo za izlazak na vodu. I ko je pecao na Bodenze zna, ovo nije voda gdje riba čeka tebe, nego ti tražiš nju. Ovo jezero ima oko 536 kvadratnih kilometara, znači bukvalno more slatke vode. I realno ovdje možeš biti sretan ako uopšte dobiješ samo jedan griz. Sad vas na trenutak ostavljam bez priče, samo da vidite koliki je zapravo Bodenze. Pogled iz zraka najbolje pokaže zašto je svaki griz ovdje nagrada. I da napomenem, u ovom neoprenu dijelu toliko je vrućo, znači to je nevjerovatno. Znači skuha se u njemu bukvalno. Ne bi vam preporučio da nešto još ispod ovoga obučete debelo, tako da to je to. Idemo. Definitivno bi vam preporučio verziju sa motorom. Jer ovdje će se baš umoriti. Prije nego što zabacimo, moramo se zapravo prijaviti, to je uvijek tako. Tako da oni znaju da vi zapravo pecate i da imate patent. To izgleda ovako i vi kliknete da
počinjete pecat, odaberete svoj patent, gdje ste i to je to. Mi sad bukvalno pecamo. I kasnije kada završimo s pecanjem trebamo samo kvitirati da smo prestali pecati. Što se tiče ovih dodataka, zaista ovo je veliki plus. Tu možete ponijeti stvari. Ovdje imam dronu, ovdje trebam pa samo da ne potopim. Ako ovo potopim, gotovi smo. Ovdje isto imam nešto za punjenje da možemo napuniti bateriju. I na drugoj strani, ovdje gdje mi je štap, imam isto svoje varalce koje ću da koristim unutra i naravno kliješta ako bi nešto ulovili. I ponio sam isto lider jedan 0,92 promjer od Vestina 40 cm. Još nikad mi nije na ovo štuka pregrizla. Tako da kad bude pregrizla prelazimo na sajlu i ne vraćamo se više. Ako išta ufatimo. Jel ovo bukvalno, pogledajte. Ovo vam je kao da pecate na moru. Dakle, moraš dobiti sedmicu u lotu. To je to. Ništa, počinjemo onda s pecanjem. A da, i zaboravio sam napomenuti, ovaj put pecam na štap od Jägera, Pike System. Struna je 0,18 i predvez od Vestina, dužine 40 cm, fluorokarbon 0,92 promjera, dakle gotovo 1 cm. I kao što sam rekao, nikad nisam štuku izgubio na to, ali kad se to desi, vjerovatno ćemo prijeći na sajlu trajno. Neko tamo znači vozi čamcem, ja mislim preko 100 na sat. Ako nas taj pokupi, gotovo je. O Bože. Što se tiče udobnosti, zaista je odlično. Mislim, ovdje možete bukvalno sebi podesti sjedište tako da kao da ležite, a možete i da ispravite. Što je najbolja stvar, moguće i motor ugraditi u njega, to jest elektromotor, i s njime bi zaista dosta lakše bilo. Ali ima jedan problem. Na ovom dijelu Bodenze, čak ja mislim na cijelom Bodenze, je zabranjen elektromotor. To je nevjerovatno. Dakle, i na čamcu morate imati motor koji troši benzin. To je nevjerovatno. Sad su svakako uslovi teški što se tiče štuke. 2. februar je, još je hladno. Iako je danas sunce izašlo, i dalje je ovo jezero mnogo hladno, pošto je ogromno i mnogo mu treba da se zagrije. Zato je ono i super lovno u oktobru, novembru, jer i dalje je zagrijana voda od cijelog ljeta. I dalje je još vrijeme gdje se skroz sporo vodi varalca, jer još, kao što rekoh, je voda mnogo hladna, tako da i štuka gleda kako da ne troši energiju, da se što manje kreće, a što bolje jede. Tako da ako možete čak i imati blizu potencijalni udarac, ali ako ubrzate s varalcom, jednostavno neće je pratiti, odustaće. Drugo je da smo mi sa čamcem sad. Jednom ću snimiti taj video, jer tad je bukvalno lakše i tražiti. Ovako niste mnogo pokretni sa ovijem. Po mom mišljenju ovo je ipak bolje za rijeke neke. Ovo nije uopšte za ogromne vode kao što je Bodenze. Ovo je zaista jezero preveliko. Što se tiče također pravila na Bodenze, dozvoljeno je pecanje sad prije izlaska sunca
i sat poslije izlaska sunca. Dakle, noćno pecanje je ovdje zabranjeno, nažalost, a ima soma velikog. Mislim da je prije 2 godine uhvaćen 2,70 som. Ovako to izgleda. Zaista je dobra stvar, ali po mom mišljenju, kao što sam rekao, više za rijeke nego za ovako velikog jezera. Ovo bukvalno, kao što sam na početku rekao, šestica u lotu da ovdje upecate na ovakav način nešto. I još što sam primijetio što je zaista dobro, imaju ove 2 drške ovdje. Možete bukvalno za ovo uzeti i ponijeti ovako čitav belly boat. Super stvar. I još imate isto ovaj dio koji zapravo možete još jedan štap ponijeti ovdje, pospremiti. Na drugoj strani isto tako. Što je još dobra stvar, na svakoj komori piše koliko bari trebate napuniti. Ovdje imate 2 velike i ovdje 2 male. I to je to. Tri sata smo proveli na vodi i ni dodira. Početak je februara, voda je još hladna i riba se skoro i ne kreće. Ovdje je svaki izlazak više potraga nego lov. Ali i to je dio ribolova. Nekad uloviš nešto, a nekad ne. Sad polako pakujemo belly boat. Bodenze danas nije dao ribu, ali nam je dao užitak na vodi i lijep dan. Pokušao sam još nekoliko spotova sa obale, ali nažalost danas jednostavno riba nije bila aktivna. Nadam se da sam vam danas uspio pojasniti šta znači ribolov iz belly boata ili jednostavno gumenjaka za vode. Ako imate još pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima, rado ću ih odgovoriti. I naravno, ako vam se svidio video, bacite like i zapratite kanal za još ribolovnih avantura. Hvala što ste gledali i vidimo se sljedeći put na vodi. Bistro!